ফের তাপস রায়কে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপি গ্রেফতার করালেও দল ছাড়েননি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভয় পেয়ে তৃণমূল ছেড়েছেন বিজেপি প্রার্থী। কংগ্রেস প্রার্থী তো ঠিকমতো হাঁটতেই পারেন না। বড়বাজারের প্রচারে গিয়ে বিজেপি কংগ্রেসকে খোঁচা তৃণমূল সুপ্রিমো। हमको भी बहुत सहने पड़ा। जो आज कांग्रेस को पताका लगाते हैं बीजेपी से मदद लेके, एक बीजेपी का एमपी का जो एमपी होने के लिए जो कैंडिडेट हुआ है उसका काम है सुदीप्ता को बर्बाद करने के लिए। और सुदीप्ता हमारा तृणमूल कांग्रेस का लीडर है, उसको भी अरेस्ट किया था, कोई गलती नहीं था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। और बीजेपी को अभी खड़ा वो पार्टी छोड़ के भाग गया कि उसको सीबीआई पकड़ा, ईडी पकड़ा, इसी के लिए। और कांग्रेस को जिन्होंने खड़ा हुआ है वो तो पैदल में चलने भी नहीं सकता है। क्या करेगा? वोट काटाकाटी करेगा, वोट पक करेगा, फायदा क्या होगा? इधर में कांग्रेस का क्या है? कुछ नहीं है। सीपीएम का क्या है? कुछ नहीं है। इधर में तृणमूल कांग्रेस अकेला लड़ाई कर रहा है। উনি জানেন যে 13 বছরে ওনার সরকারে রয়েছি, ওনার সরকার ছিলাম 13 বছরই তো আমি ছিলাম ওনার দলে। তো উনি বলুন না কোন অন্যায় কাজের সঙ্গে বা কোনো দুর্নীতির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। উনি খালি বলছে সিবিআই। আমার বাড়িতে সিবিআই আসেনি, আমার বাড়িতে ইডি এসেছিল, সেটা সুদীপ ব্যানার্জি পাঠিয়েছিল, সেটা দলের বহু এমএলএ এমপি মন্ত্রী আমাকে বলেছিল। এবং সুদীপ ব্যানার্জির বাড়িতে 3 দিন আলোচনা হয়েছিল, সেখান থেকে মানুষ সরাসরি এসে আমাকে বলে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।